କାଣା ଗଣମନ ଉପରେ ଏନ୍ତା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଗଲା ଯେ ସବୁ ଗଣମାନେ ଆସିକରି ଥାନାରେ ଘେରାଉ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଥିଲା ଯେ ଗଣମନକେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରମା ନିକଲେଇ ଦେମା ଆଉ କେନ୍ ପାତାଲପୁରକେ ପଠେଇ ଦେମା ବୋଲି। ଆଜି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ଯାଇଛେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେନ୍ଟାକି ସାଇଟ୍ରେ ଅଛେ ଦେଖିପାରବ। ତ ଦେଖ ଝାକର ରହିବ ନାହିଁ ପୁରା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଝାକର ମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ପହଲା ଯିବେ। ତାରୁ ଆପଣ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ନା, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକର ଭଗବାନକେ ଯଦି ପୂଜା ନାଇଁ କରନ୍ ବେଲେ ତ ଆପଣ କିନ୍ ଜାତି ଆଜି ଆମେ ବି ନାଇଁ ଜାନୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଛୁଇଁବାରଟା ଆମର ପକ୍ଷେ ସେଟା ନିଷେଧ। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ ଲଢ଼େଇ କରୁଁ ବେଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହଉଛେ। ଗୁଣ୍ଡବାନା କାଣା ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୁଣ୍ଡ ସମାଜର ପୁଅ ଝିଅ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚି ନାଇଁ ପାରେ। ସମାଜ କେନ୍ ପାତାଲପୁରକେ ପଲେଇ ଯିବା ତ ଇଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଗଣ୍ଡ ସମାଜକେ କିଛି ବଦନାମ ନାଇଁ କରବାର୍। ଆରୁ ମୋର୍ ପକ୍ଷେ ସବୁ ଜାତି ଗଣର ମାଟି ଅଛେ, ଗଣକେ ଝାକର କରିଛୁଁ ସବୁ ଗାଁରେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ତମେ ଯେନ୍ଟା দেখল ସେ କହିଲା ପାତାଲପୁରକେ ପଲେଇ ଯିବ ବୋଲି। ଏବେ ସେ କେନ୍ ପାତାଲପୁରକେ ପଳେଇଗଲା ଯେ ନା କି ଗାଁ ନେଇ না। তো এন্তা হি ভিডিওকে দেখুথ। हेलो गाइस, तो आपण मैंने देखी पार्थिव आमर दुई भाई इटा झंडा झुंडी के लगा लगी चेष्टा चलीचे। तो लगौछू इटा तो से कहला जे झंडा टिके उड़े देख धर बेलार मके झंडा टिके देला जे मुई टिके उड़े देली। तो आपण मैंने देखो केनता खुश रे मुई उड़ुछे। आज पूरा बहुत क्राउड फील लाଗୁଛି जेनटा कि आमे गौंड पिला माने एकता करी जाऊछु, बहुत बढ़िया लागुचे। तो याद से भी कहला बोल जय बुढ़ा दऊ की जय सेवा जय गुंडवाना जय आदिवासी जय मूल्यवासी। जदि आपण मैंने देखुच बोले कमेंट टिके करदेव जय सेवा जय गुंडवाना जय मूल्यवासी बोली। तो यहाँ आम 3 जन गाड़ी में बसलु और यहाँ जाऊँ। तो आपण मैंने भी देखी पारुथिब। तो यहाँ तुम मैंने टिके कमेंट टिके करदेव। तो एंता ही आम 3 लोग गाड़ी में बसी देचु। आउ पजाड़े अच्छा अधा पिला मैंने आसुचन आराम से। तो आम झंडा देख के उड़ूचे, बहुत सुंदर लगुचे, बहुत क्राउड फील लगुचे। फिर बाटे में 2टा लोग थे कहते जय सेवा बोलते जार को क्राउड फील लगला। तो से कहला मुई बनासी वीडियो बेला बना बेली ताके। तो यहाँ से वीडियो बनौचे। तो आपण मैंने देखुन आउ म्यूजिक केटा सुनन आउ आम नारा केटा सुनन। जदि आमे 14 जन पुरुष और 9 जन महिला के जदि आप संगति पहुंचानु वीडियो इति गोटे संघ बनवा। श्रीमान थाना भापते अधिकारी सीमापाली महोदय विषय तो तार ना रे एफआईआर ही गला ना। आउ से केन पातालपुर के जीचे खोजबेन करूचे पुलिस।